अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, प्रोग्राम आयात अलवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की हमारी आयात हैं, दो आयात हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 166 एंड 167 कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू वरअवुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ालल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपके सामने तिलावत की दो आयतें सूरह बकरा की आयत नंबर 166 एंड 167 कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इस तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू, जब ताल्लुक़ तोड़ेंगे, रिश्ता तोड़ेंगे वो पेशवा अपने पैरों से, अपने मुत्तबे से, यानी वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में उनकी इत्तिबा की होगी, फर्मा बरदारी की होगी, वो पेशवा अपने पैरोकारों से रिश्ता तोड़ेंगे, अज़ाब को देख रहे होंगे और कहेंगे कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तमाम रिश्ते तोड़ेंगे। तो वो लोग जिन्होंने इनकी पैरवी की होगी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा करेंगे कि हमारे अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज, जिस तरह से आज ये हम पर इजहार बरात कर रहे हैं, हमसे ताल्लुक़ तोड़ रहे हैं, हम दुनिया में जाएं और इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये जवाब आएगा कि कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार, कि अब तुम्हारी हसरत कभी पूरी नहीं होगी कि मैं तुम्हें दुनिया में वापस भेजूँ और तुम दुनिया में जाकर इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब मनफी आएगा कि तुम्हारी हसरत अब कभी पूरी नहीं होगी कि तुम दुनिया में दोबारा जाओ और इनसे रिश्ता नाता तोड़ो, यानी इनसे इजहार बरात करो या इजहार ला ताल्लुक़ी करो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत की तफसीर में तफसीर किताब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, उसके अंदर इस आयत की तफसीर में यह हदीस मौजूद है कि जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यह हदीस है कि इमाम फरमाते हैं कि इज़ा काना यौमुल क़ियामति नादा मुनादिन मिन बुतनानिल अर्श, यानी दरून अर्श यानी अर्श के अंदर से निदा आएगी, ऐना खलीफतुल्लाहि फ़ी अर्ज़ि, अल्लाह का खलीफा कहाँ है उसकी ज़मीन पर। फ़यक़ूमु दाऊद नबी अलैहिस्सलाम, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होंगे, फ़यअतियन निदा मिन क़िबलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, लस्ना इय्याका अरदना व इन कुन्त लिल्लाहि खलीफतन सुम्मा युनादी सानियतन, यानी ये कहा जाएगा कि ए दाऊद, आप अल्लाह के खलीफा हैं लेकिन आज हमारा मंजूर आप नहीं हैं। फिर दोबारा निदा आएगी दूसरी मरतबा, ऐना खलीफतुल्लाहि फ़ी अर्दि, अल्लाह का खलीफा कहाँ है उसकी ज़मीन पर। फ़यक़ूमु अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होंगे, फ़यअतिन निदाउ मिन क़िबलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा आएगी, या माअशरल खलाइक, ए लोगो, हादा अली इब्न अबी तालिब, ये अली इब्न अबी तालिब हैं, खलीफतुल्लाहि फ़ी अर्दि, अल्लाह के खलीफा उनकी ज़मीन पर, व हुज्जतुहु अला इबादी, और अल्लाह की हुज्जत हैं अल्लाह के बंदों पर। फ़मन तअल्लक़ बिहब्लिही फ़ी दारिद दुनिया, जिसने भी इसके साथ ताल्लुक़ रखा, इसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखा दुनिया के अंदर, फ़लयतअल्लक़ बिहब्लिही फ़ी हादल यौम, तो उसका ताल्लुक़ आज भी इसी के साथ है। यस्तदीउ बिनूरिही, तो इसके नूर के साथ जुड़ जाओ। वलयत्तबि इला दरजातिल उला मिनल जिनान, और इसकी इत्तिबा करते हुए जन्नत के आला दर्जों तक पहुँचो। यानी इस हदीस के अंदर इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से जो दुनिया में विलायत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतमस्सिक हैं, अल्लाह की रस्सी के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन महशर में भी उनसे कहेगा कि अली के साथ ही रहो, अली के नूर के साथ ही रहो और जन्नत के आला दर्जों तक पहुँचो। फिर वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और निदा देगा, वो निदा क्या होगी, सुम्मा याति निदाउ मिन क़िबलिल्लाहि जल्ल जलालुहु, फिर एक और निदा आएगी, अला मन इत्तमा बिइमामिन फ़िद्दारिद दुनिया, जिसने भी अपने लिए इमाम इंतखाब किया दुनिया के अंदर, फ़लयत्तबि इला हैसु यज़हबु बिही, तो वो उसी की इत्तिबा करे, उसी के साथ रहे। तो वहाँ पर लोग कहेंगे कि अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज, हम दुनिया में जाकर अपने पेशवा से अपना रिश्ता ताल्लुक़ तोड़ दें।
تو اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ اب تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جہاں اس آیت کو بیان کر رہا ہے، اس حدیث میں آپ ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک اور آیت آپ کے سامنے ریلیٹ کروں کہ اللہ رب العالمین سورہ حدید کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر عزیزان محترم میں چاہتا ہوں کہ ایک اور آیت آپ کے سامنے ریلیٹ کروں کہ اللہ رب العالمین سورہ حدید کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا باللہ ورسولہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہارے اجر کو دگنا کرے گا اور اب اپنی رحمتیں تم پر تمام کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور جو نور وہ قرار دے اگر اس میں چلو گے، نوراً تمشون بھی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ یعنی نوراً تمشون جو میں نور قرار دوں، در حقیقت یہ پہلے میں نے آپ کے سامنے موضوع نور کے اندر بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ جو نور میں تمہارے لیے قرار دوں اگر اس میں چلو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا وہ کون سا نور ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے، اگر ہم اس میں چلیں گے تو اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ نور ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی ولایت اور ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت جو اللہ رب العالمین نے قرار دی ہے، جو اس میں چلے گا، جو ہماری اطاعت و فرما برداری کرے گا تو اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا، یہ نور اللہ نے قرار دیا ہے۔ یعنی یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ اللہ محشر میں بھی کہے گا کہ جو دنیا میں علی کے ساتھ تھے، علی کے نور کے ساتھ تھے، آج اس کے نور کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچو۔ عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت پیش کی کہ جو نور اللہ نے قرار دیا ہے اگر ہم اس میں چلیں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے نور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔